nagtatanong guys kung paano lagyan ng volume yung pag nagta-type ka sa Messenger or Facebook kung magsa-search ka. So, sundan nyo lang ako. Let's go. Punta lang kayo sa, hanapin nyo muna yung Messenger. Ayan. Pindutin natin ito, Messenger. And then, pindutin natin yung gusto natin ka-chat. Ito. And, click nyo lang tong message. Yan. And pag na-click nyo na, pindutin nyo tong settings. Yan. Kapag na-click nyo na, pindutin natin tong preference. Yan. And scroll down. And dapat naka-on tong sound. Ayan. On natin. And pindutin natin tong volume. And kayo na magtatansya kung ilang gusto nyong volume. So akin 100, kaya yun, okay na natin. And try na natin. O diba? Yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!